azwajihi wa ahli baitihi summa ila hadrati khususan sahibul waqaf al-maghfir lah al-marhum kang Haji Tirun bin Kubeng al-maghfir laha ar-marhumah yaitu Hajah Pungut binti Haji Nasimin wa ila hadrati sahibul jariyah masjid Jami al-Jihadiyah annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al al-jannata maswahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رتيب المصطفى بلل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى بلل مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم مقاصدنا نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا من هو لا نعم مستوى وللمقاصدنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأقوال مقتهم يا رب مصطفى وللمقاصدنا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi halaman 176. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Wa bisanadil muttasilil qalal imam muallif rahimallahu wa nafa'na bi wa bi ulumihi lana wa iyyakum bid darain. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Amin Allahumma amin. Sekalian jamaah yang hadir di halaman 176, wal harsubnu Umar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innal fatihatal kitabi wa ayatal kursi wa syahidallah ilal islam inna dina indal islam faqulillahumma sampai biharihi hisab ya, ilah hisab itu sampai bihari hisab ilah ya Rabbi Subhan. Allah kan gitu habis sholat. Nah, ini Nabi bersabda ya, si Harits dari Umar radhiyallahu an, kata Nabi, inna fatihatal kitab sungguhnya fatihah kitab yang dikit-dikit sebelumnya kita baca umul kitab dulu. Umul kitab itu adalah fatihah. Kenapa dikatakan umul kitab? Umul Quran, maknya Quran, ibunya Quran sebagai istilah. Karena semua Al-Quran dikumpulin di fatihah. Inna Taurata wal Injila wal Zabura majmu'atun bil Quran. Wal Quran majmu'atun bil Fatihah. Bil Fatihah majmu'atun bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dikumpulin di ba. Apa mulai ba? Bika nama kana wa bika nama yakun. Ya, karena kalau kagak ada ba nggak bisa menjadi ada tak dengan ba titik ya dia semuanya. Bika nama kana wa yakun alam semesta. Makanya dikit-dikit kalau apa-apa kita marilah kita baca umul Quran. Yang dimaksud itu adalah fatihah. Karena Quran maknanya dikumpulin dalam fatihah. Sentral daripada makna Al-Quran. Kenapa? Karena fatihah mengandung tauhid. Ya, isinya mengandung tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan yang mengatur ini alam. Ar-Rahmanir Rahim, Zat Maha Kasih Sayang dan Maha Karahim, Malik Yaumiddin, terus semua. Makanya yang mengandung unsur daripada tauhidnya. Apa katanya? Wa ayat al-kursi, ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai akhir amanah Rasul terus ya dan kursi ini itu. Sama lagi, wa syahidallahu anna la ilaha wal malaikatul qaimam bil qisti la ilaha illa inna dina tuh. Inna dina inda Islam. Terus sama lagi, qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu bi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus ya sampai ilahi ya Rabbi subhanallah. Itu kata Nabi itu ayat tuh. Fatihah ayat kursi Sayyidallah sampai ilal inan dinal Islam sampai kulillahumma sampai hari hisab. Kata Nabi itu ayat mu'allaqatun, gelantungan ya, semua itu ayat bergantung. Ma bainahunna, di antara ayat-ayat itu tadi Fatihah ayat kursi Sayyidallah inan Islam sampai kulillahumma ila akhir hisab. Wa baina wa hijab pun di antara Allah itu ada apa? Ada hijab. Ada penghalang. Ya. Nah, jadi itu ayat ngomong Allah. Ayat Fatihah tadi sama ayat kursi Allah
sampai kulillahu ma'ila bihisab. Kulna. Makanya pakai kulna. Ya, karena kulna ini maknawi. Kalau maknawi itu ya boleh dikembalikan kepada langit, kepada ayat. Karena ayat itu bukan perempuan, itu langit bukan apa? Bukan perempuan, yang maknawi. Ya, terkecuali dikembalikan kepada orang. Ya, itu mesti perempuan. Namanya mu'annas, ya jamak namanya. Ya. Kulna ya Rabbi, kata si ayat ini tadi, ngomong sama Tuhan. Ya Rabbi, bituna ila arkika wa ilaman yaksika. Ya Allah, ngapa aku diturunin ke bumimu kepada orang yang berbuat maksiat? Kata ayat nih, kata ayat tadi, kita ayat kursi sama Sayyidina Allah. Dijawab sama Allah. Firmanku, ayatku. Kalau Allah Ta'ala bihalaktu, aku bersumpah. Dengan zat aku bersumpah layak ra'ukunna ahadun duburakulla sholatin. Tidak ada orang yang seorang mereka itu membaca ayat tadi, Fatihah, ayat kursi, Sayyidina Allah, sampai kulillahumma malikal mulki sampai biara hisab. Kapan dibacanya? Dubura kulli sholatin, habis setiap sholat. Kalau dia baca itu wahai ayat, dikata Allah nih, wahai firmanku, walaupun itu orang dosanya di ana ini antara langit dan bumi dia punya penuhnya, aku ampunin. Illa ja'altul jannata maswahu, kecuali orang yang baca itu tuh, ilahnya istisna. Kecuali apa? Orang yang baca ayat tadi tuh. Fatihah habis sholat, ayat kursi, Sayyidina Allah, Ulillahumma dan seterusnya. Apa? Al jannata maswahu, surga tempat tinggalnya tuh. Makanya kita kalau sholat jangan sampai assalamualaikum jalan, baca dulu ini. Ya, yang kalau udah kita baca ya kali mau jalan dah. Biar kita bisa disediain surga. Ya tuh. Ya, tuh kata Nabi tuh. Ya, alama kanati, atas apa menurut apa yang ada darinya. Ya. Wa askantuhu, tuh kata Allah nih. Ya, aku tempatin dia. Domir kepada dia orang yang mana? Orang yang baca Fatihah tadi yang sembahyang Allah. Ayat kursi, Sayyidina Allah, Ulillahumma dan seterusnya. Apaan ditempatin? Haziratul Qudus. Di Haziratul Qudus, surga Haziratul Qudus. Kan surga ada 8. Ada Ma'wa, ada Khuldi, ada Qudus, ada Jannatul Naim, ada Firdaus. Ya. Kan kita yang sering masuk Firdaus kita. Firdaus sering banget kita masuk di impus. Ya. Iya, suka. ya tadi. Ya. Kalau udah gitu ya. Ada 8. Nah ini kita tempat tinggal kita lebih antik, lebih tinggi. Kena baca tadi itu tuh. Berkah baca ayat kursi pada ada Nabi sembahyang tadi. Namanya surganya Haziratul Kursi. Wa nazartu ilaihi, kata Allah, gua liatin dah. Ya ilaihi orang yang baca onon yang ada di surga. Dengan apa? Bi ainil maknunah, dengan penglihatan aku yang tersimpan. Karena penglihatannya Allah beda dengan penglihatan manusia. Penglihatannya dia kodim. Ya, enggak pakai tersifat penglihatan manusia. Kalau manusia makhluk Allah penglihatannya ada mata, ada takopan, ada bulu mata, ada ngedip, nempel di daerah pala. Kalau Allah kalau gitu, makanya dikatakan apa? Bi ainil maknunah. Ya, pandangan yang tersimpan, pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang masuk itu gara-garanya dia baca ayat kursi tadi habis sholat. Jadi ayat kursi itu nggak mau turun ke bumi. Kenapa banyak orang maksiat? Masa gua dibaca orang maksiat? Justru kata Allah, dibaca kamu oleh orang maksiat, yang maksiat itu dosanya jadi diapain? Diampunin. Gara-gara apa? Gara-gara baca ayat kursi Fatihah. Para ulama kita ini diistimbat, diambil dari sini, disusun. Kita tinggal baca doang udah. Disusunin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
adzabannar. Astaghfirullahalazim. Terus ya sampai ilahi rabbi subhanallah, disusun tuh ulama kita ya, yang mencar-mencar diambil fadilatnya kena sudah diketahui informasi mengenai ayat bukan main fadilatnya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Makanya Nabi kita ada berapa tuh? Wa ma arsalna ilaka illa rahmatan alamin, satu. Wa ma arsalnaka illa basyira wa nazira, dua. Wa ma arsalnaka illa sirajau wa munira. Berapa tuh? Ya, jadi itu Nabi kita kabarin, tukang ngabarin, tukang ingetin, diutus ke kita. Begitu tuh. Fi kulli yaumin sabina maratan. Berapa kali dipandang oleh Allah dengan pandangan maknunah? Tiap hari 70 kali. Kalau kita baca apa? Baca ayat kursi tadi itu, dosa diampunin, dikasih tempat tinggalnya di Hadratul Qudus ya. Pandang tua kode itu ya, aku penuhi, aku lulusin qadir hajat, meluluskan hajat tuh kan takdir ya, takut tutup doa hajat, dilulusin hajat, dipenuhin. Lahu bagi orang itu tadi tiap-tiap hari yaumin sab'ina hajatan, setiap hari 70 kebutuhan tuh. Harus sering baca itu ya, kita tiap hari berhasil hajat kebutuhan kita. Begitu kita habis sholat kita baca tuh ayat kursi sampai sebagaimana yang dibaca oleh guru-guru kita, oleh imam-imam kita ya. Kita keluar dari masjid ya, bismillahirrahmanirrahim, Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Ya Allah, aku keluar dari masjid menuju mencari untuk kelebihan Allah. Wa qudiyatis shalah ya, fantasiru bil ardi. Begitu selesai kita sholat, kita bertebaran di muka bumi ini cari fadilat Allah masing-masing profesinya. Insya Allah nanti di profesi itu ada keberkahan, ada kebutuhan hajat yang diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dah. Yang penting yakin, niat, ikhlas. Ya. Sambil apa? Tawakal wassabar. Sambil tawakal dan sambil sabar. Yasdu 'alan nas. Jangan sering ngeluh kepada manusia. Ngeluhnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Insyaallah coba dijajalin itu. Adnaha, tuh serendah-rendahnya kebutuhan. Orang yang tadi baca ayat kursi, di atasnya Fatihah ayat kursi. Sayyidallah ilal Islam ilal ummah. Apa itu serendah-rendahnya kebutuhan kita yang diterima oleh Allah? Al-maghfiratu. Tuh. Seperti tidaknya dosa kita diapain? Ampun itu serendah-rendahnya. Wa azduhu ya, dan kita berlindung dengan dia tadi tuh. Kita baca tuh, dilindungin, diselamatin. Baca itu tuh kita udah dijamin oleh Allah keselamatan kita, dilindungin. Apaan? Min kulli aduwin wa hasidin, dari orang tiap-tiap yang kagak demen sama kita, yang pengen memusim kita akhirnya jadi redah, yang hasud kepada kita akhirnya jadi hilang, agak naksir dia ya, untuk menghina kita. Kalau kita keluar udah rasanya dia udah bagaimana aja lah, itu udah ditaruhin rubba fi qalbihi, sifat ketakutan di dalam hatinya udah ada itu dia ya. Dengan dorongan daripada kita baca ayat kursi, coba ada kita seringin insyaallah ya. Kita mau keluar dagang, kerja apalah ya, insyaallah kita dilindungi dari hal-hal yang negatif ya. Kalau punya khasiat sama itu, khasiat daripada apa? Dari ayat kursi yang kita baca habis sholat sampai selesai. Wa nasortuhu, tuh aku menolong padanya kata Allah ya. Pertolongan ini secara apa? Secara asrorobiyah, secara rahasia ketuhanan ya. Kita ya selamat ya, rezekinya berkah ya. Itu nama juga termasuk apa? Bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Jadi bukan dari dalam arti kalau kita umpamanya keluar Bismillah Allahumma ftahli abwaaba bifadlika, aku keluar dari masjid ini menuju pintu kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak macam-macam apa? Macam-macam daripada pertolongan Allah. Ya bukan saja kita dapat duit begitu kita cari untungan nggak begitu banyak. Tapi ada di samping itu yang lebih berharga Allah tolong. Alhamdulillah kita selamat, kita sehat gitu. Coba kalau dikasih keuntungan gede banget, untungnya gede banget, besar banget. Kalau sakit, iya enak ya kira-kira? Enak. Biar sedikit kalau sehat, enak. Itu orang kalau sehat, masya Allah, apa aja didoyan, kampung didoyan. Itu buktinya lo. Nih habis ngaji kalau lihat kalau taruh makanan itu apa aja lu doyan, orang sehat. Iya, jengkol lu doyan banget. Lu sehat, coba kalau kagak sehat. Yang kena sepurat apa? Kepada ya, nah ini namanya termasuk daripada bagian pertolongan Allah. Jangan kita terpaku Allah menolong kita duit aja yang banyak. Kalau duitnya banyak sehat kagak? Iya, gitu tuh yang. Dulu udah berapa bulan yang lalu dulu ada undangan di ini mau orang Bugis dekat Budi Dharma. Nah dia orangnya orang ini pelaut itu apa namanya pelayan apa pokoknya ya pelayaran dia. Waktu itu masih ada Sebeni, Sebeni masih belum almarhum. Kita ceramah duluan, Sebeni belakangan. Makannya ceritanya, ya makanya orang pelayaran udangnya kan gede-gede banget ya. Iya udah makan gede-gede banget kita kan. Dia begitu makan keluar bareng sama kita bubur. Ada bawa bubur. Padahal kan dia kaya, kita aja kasih udangnya makan bubur. Ya kok. Berarti makan bubur kan mahal ini pagi. Mahal ini 350.000 ini satu mangkok. Lah emang apa? Ada ini apa itu anualet ya. Iya ditaruhin walet itu apa namanya ya taruhlah iler walet mahal banget itu ya 300. Saya mau bubur kalau liwat mau 7.000 sate iya 7.000 iya ya, cuman kalau pakai iler tukang bubur orang nggak mau iya mahal banget. Iya Allah mahal banget 300 bubur ini yang enak banget udang kagak diapain. Nah, kenapa dia ada punya ini? Apa? Asma. Ada punya sakit asma. Tuh. Makanya kesehatan. Ya, ada satu kitab dalam kitab hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah cerita ada seorang raja undang rakyatnya disuruh makan semua. Biar enak nih makan rakyatnya, jangan makan manu mulu sekali-kali, 2 kali, 3 kali diundangin semua tuh rakyat. Makan. Semua pada makan enak. Ada ulama tuh kiai dah apa-apalah begitu. Enggak tapi mau makan dilihatin raja. Iya, makan. Apa kata raja samperin? Makan. Ini pemuda sekali-kali makan enak. Nanti kalau gua kagak makan, kalau pemuda lu kagak makan enak, kebetulan makan. Ini kagak mau tapi makan. Ditanya, emang enaknya makan apa? Bukan barangnya yang enak, bukan enak launya, sehat. Kalau sehat mah kapan aja juga enak. Dikata gitu. Iya, enak sehat. Ya biar udang gede-gede kalau gak sehat. Ya gitu tuh raja diam aja ya juga benar. Ya gitu deh. Nah inilah. Nah makanya kita ditolong sebenarnya sehat kita. Ya terima kasih kita. Lu kalau dikit-dikit namanya rezeki duit aja. Sehat juga itu apa? Rezeki. Ya, makanya ada yang akhir Allahumma rizqna, ya Allah berikanlah kami kesehatan gitu. Iya, gitu tuh. Nah ini nama maksudnya wa nasartuhu gitu. Kalau kita baca ayat tadi ya. Wa Nasa'i dan Imam Nasa'i meriwayatkan wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih man qara ayatul kursi dubura kulli sholatin makrubatin. Siapa orang yang baca ayat kursi habis tiap sholat wajib ya tuh yang diwajibkan lam yamna'u maka tidak ada penghalang orang itu untuk masuk surga. Coba melonong aja kagak ada gandet-gandet tuh. Nah ini marilah udah kita dapat ilmunya
Kalau bisa bayar jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru jalan, ikutin dulu imam baru potong. Kesian imam. Kalau habis bayar assalamualaikum pada lari, imam sendiri-sendirian. Ya, tadi itu ya, gitu dong. Ini kita tahu nih ilmu fadilat wirid, ya begitu dong. Illa ayyamuta, terkecuali bahwa ya mati, iya emang mati dulu. Kalau masuk surga mati dulu, ya begitu dong. Ya satu hadis lagi. Wa Abu Ya'la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man jabihin namal iman. Rasulullah bersabda 3 orang barang siapa katanya yang membaca dah 3 serta iman. Tadi nonyono 1 2 3 Fatihah ketiga tuh. Dawala min ayyi abu jana sya'ah. Silakan katanya masuk surga dari pintu mana aja. Wa zuwiza minal huril ain. Ya, di sana kita apa? Dikawinin sama bidadari. Tuh. Itu masa bidadari lah. Bidadari, Masya Allah. Itu bidadari saking cakepnya, saking cantiknya, saking beningnya. Ada ikatan dan nelan rambutan dari mulai tenggorokan sampai ke perut bebayang. Iya. Dia beludah, nih kata beludah 1 tetes aja laut garam jadi tawar, laut asin banget. Lah bidadari, lalu tiba baca kursi. Coba kalau kita di dunia ngelamar anak orang kaya, jangan mampus kita dimintain. Ya, iya, tapi Allah cuma baca apa? Ayat kursi tuh. Kalau habis sholat tuh, ya. Dibaca ayat kursi habis sholat, man apa orang itu dimaafin an qatilihi kepada orang yang membunuh, paman ada dainan kopian dan orang yang mau membayar utangnya insya Allah disamarin. Ya orang lupa. Dia lupa. Ya paman qara'a biduri kulli sholatin. Cuman jangan niat begitu, kalau niat begitulah niat kagak bayar namanya. Ini nggak kuat bayar, kita benar-benar kita sering baca ini, iya. Emang benar-benar kita nggak punya duit bawa ke bayar, kita sering baca ini. Datang tuh orang, iya. Udah dah, beres sudah lo digitin aja. Kalau niat kagak bayar lain itu. Ya. Asara makrotim berapa kali 10 kali dibaca tuh. Qul huwallahu ahad, terus baca qul huwallahu ahad. Wallahu alam ya. Udah nih, udah kebahas ya. Udah kebahas, kita amalin. Ya, udah kebahas kita amalin. Ikutin imam aja, ikutin. Makanya imam kan wirid disuruh baca kencang. Supaya kita bisa ikuti. Insya Allah dah itu apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u birridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام